Sawu sufufakum, rapat dan luruskan sapu untuk meraih kesempurnaan salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, qaimin wal qaimat, qanitin wal qanitat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan yang berbahagia ini, di malam dari tempat yang mulia ini, kita untuk bersama-sama mentadaburi, mentafakuri, merenungkan akan makna kehidupan ini. Mari sejenak kita merenungi, menghayati akan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita baca dalam surat As-Saff. Di ujung surat As-Saff Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan, telah menginfokan kepada kita bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia yang singkat, kehidupan dunia yang fana, yang kita akan tinggalkan semua ini menuju kehidupan yang abadi, tiada tara, tiada ujung. Ternyata kehidupan dunia ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menukar dengan apa yang Allah janjikan kepada kita. Tinggal tanyakan pada diri kita, maukah kita semua untuk mengambil penawaran dari Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan keuntungan yang sangat besar, keuntungan yang sangat tak bisa dinilai. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kembali di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan nidaul imani, panggilan keimanan. Hanya orang-orang yang beriman, yang memiliki keimanan yang baik, memiliki keimanan yang unggul, memiliki keimanan yang istimewa, bukan hanya iman kamuflase, tetapi orang-orang yang memiliki keimanan yang sesungguhnya. Karena orang-orang yang punya keimanan yang sesungguhnya yang akan cepat merespon apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah ajakan, apa yang Allah infokan. Karena apa yang Allah infokan, Allah ajak dan ajarkan, semuanya akan memberikan kebaikan, keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan
ala tijarah, akan suatu perniagaan, akan suatu transaksi besar, tunjikum min alabin alim, kalau kalian mau bertransaksi dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah akan memberikan keuntungan yang sangat besar berupa tunjikum, pembebasan kalian, min adabin alim, dari siksa api neraka, dari azab yang pedih, dari azab jahanam. Kalian akan selamat, kalian akan terhindar dari malapetaka azab yang pedih. Jamaah rahimakumullah, tahukah azab neraka? Rasulullah SAW menyampaikan, azab atau siksa neraka yang paling ringan saja. Di hari kiamat nanti, seseorang hanya dipakaikan sandal yang terbuat dari api neraka. Saking panasnya sandal itu sampai mendidih otaknya. Bagaimana ketika seseorang dicemplungkan, dilemparkan ke dalam didihnya api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala saat kehidupan dunia yang singkat ini menawarkan kepada kita agar kita tidak tersentuh dengan api neraka. Keluarga kita, saudara kita tidak tersentuh dengan api neraka. Maka marilah kita sambut dengan baik apa yang Allah tawarkan kepada kita semua, yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Apa yang Allah tawarkan, apa yang Allah jual kepada kita, dan Allah akan beri keuntungan yang besar itu. Yang pertama, tu'minuna billah, berimanlah kalian kepada Allah, itu modal utama. Wa tujahiduna fi sabilillah, yang berikutnya Allah tawarkan untuk menggapai surga Allah, untuk menggapai ampunan Allah, untuk terhindar dari siksa api neraka adalah wa tujahiduna, berjuanglah kalian semua, korbankanlah oleh kalian semua dari apa yang telah Allah anugerahkan. Korbankan pikiran kalian, korbankan tenaga kalian, korbankan harta kalian untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bi amwalikum wa anfusikum, yang kalian korbankan harta kalian ataupun diri kalian, jiwa kalian, bahkan nyawa kalian. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu kalau kalian memilih beriman kepada Allah dan Rasul, kalian memilih dalam transaksi ini untuk berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui, kalau kalian sadar akan makna kehidupan ini. Kecuali kalau kalian tidak tahu, tidak sadar, kalian akan pasti tidak akan memilih keimanan, tidak akan memilih perjuangan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan yang berikutnya adalah wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kalau kalian beriman, kalau kalian berjuang, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kalian semua jannatin, ke dalam sorga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai madu, sungai susu, sungai arak, dan lain sebagainya. Tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah, dan di sana sudah disiapkan tempat-tempat tinggal, istana-istana yang megah, istana-istana yang baik. Wa masakin thayyibah fi jannati adn, di dalam surga Aden. Dzalikal fawzul azim, itulah yang dinamakan kemenangan, itulah yang dinamakan kesuksesan, itulah yang dinamakan kebahagiaan yang besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesuksesan di dunia yang dialami oleh manusia semua itu hanya kesuksesan fata morgana, hanya kesuksesan yang semu, tapi sesungguhnya
kesuksesan yang sebenar-benarnya adalah ketika nanti kita dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan tiket untuk terhindar dari neraka, masuk ke dalam surga, kecuali hanya dalam kehidupan dunia ini dengan iman dan amal soleh. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah menyebutkan hal yang sama dengan peringatkan kulun nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, laki-laki atau perempuan, tua maupun muda, kaya maupun miskin, pejabat maupun rakyat, siapapun orangnya, dha'iqatul maut. Suka tidak suka, cepat atau lambat, dia akan direnggut dengan kematian. Semua kita akan direnggut dengan kematian ketika sudah tiba waktunya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, akan menyempurnakan balasan dari amal-amal kebaikan kalian yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Dunia ini yang sesaat hanya merupakan ladang amal, sedangkan akhirat adalah tempat kita memanennya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jangan sampai di dunia yang fana ini kita menjadi orang-orang yang lengah, pemalas untuk berfastabiqul khairat, tapi marilah kita tanam dengan tanaman sebanyak-banyaknya berupa amal-amal kebaikan unggulan kita sebelum kita pindah ke alam baka. Faman zuhziha anin nar, barang siapa nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat jauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh ia telah memperoleh kemenangan, maka sungguh ia telah memperoleh kesuksesan. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang sedikit yang menipu daya. Jamaah rahimakumullah, ternyata kehidupan dunia ini adalah kesenangan secuil, tetapi menipu daya kita semua. Jangan sampai kita tertipu daya oleh dunia sehingga kita lupa terhadap kehidupan akhirat, lupa terhadap kampung halaman yang sesungguhnya. Wa batagi fi ma ataqallahu darul akhirah, Allah sampaikan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wa batagi, dan carilah oleh kamu, fima ataqallah, dari apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, dari apa yang telah Allah anugerahkan kepada kamu, darul akhirah, untuk menuju akhirat. Artinya seluruh kenikmatan, seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita, maka jadikan semua itu sebagai alat untuk meraup keuntungan akhirat, fokus akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi Anda jangan melupakan bagianmu untuk hidup di dunia. Jamaah rahimakumullah, dengan ayat ini Allah mengajak kepada kita agar hidup kita ini fokus akhirat, tetapi jangan melupakan dunia. Jangan dibalik fokus dunia, lupa akhirat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menginfokan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang mengambil jalan iman dan melakukan amal-amal kebaikan di dunia ini, ulaika hum khairul bariyah, merekalah sebaik-baik makhluk. Jadi orang atau makhluk yang terbaik di dunia ini, atau makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Ulaika hum khairul bariyah, jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Kembali Allah ingatkan, balasan bagi mereka makhluk yang terbaik, orang yang beriman dan beramal soleh, adalah surga adn, tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka dijamin akan hidup abadi selama-lamanya. Abadi dalam kehidupan, tidak pernah ada kematian. Abadi dalam muda, tidak ada pernah
tidak akan ada pernah tua, abadi dalam sehat, tidak akan pernah ada sakit, abadi dalam kebahagiaan dan tidak akan pernah mendapatkan penderitaan. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang bahkan buruk yang Allah sebutkan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, mereka semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi nari jahannam, di neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha abad, khalidina fiha, dan mereka disebutkan adalah syarul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarul bariyah. Mereka lah seburuk-buruk makhluk. Wallahu a'lam bissawab. Sawu sufufakum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وبارك على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ramadan tak ubahnya universitas
yang membina, mendidik, mentarbiyah kita agar kita menjadi orang-orang yang siap siaga menyambut akan tawaran Allah Subhanahu wa taala untuk bertransaksi dengan berbagai proyek-proyek kebaikan sehingga kita menjadi orang-orang yang layak menjadi pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih tinggal 2 hari lagi kita akan menjadi para alumnus Ramadan. Dan tidak ada jaminan untuk kita untuk bertemu kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Maka oleh karena itu, marilah kita jadikan diri kita semua sebagai alumnus terbaik di Ramadan tahun ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang diibaratkan kuliah, belajar hanya baik di kampus saja, tetapi ketika ia telah menjadi alumnus tidak ada kinerjanya. Begitu juga dengan Ramadan. Jangan sampai kita hanya aktif melakukan berbagai kebaikan di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan usai, maka usai juga kebaikan-kebaikan yang selama Ramadan kita lakukan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat dan camkan akan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl. Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kallati naqadat ghazlaha, menjadi seperti seorang wanita yang ia sudah bersusah payah berusaha memintal benang, berusaha menenun benang, helai demi helai benang emasnya ia pintal, helai demi helai tenunan sutranya ia pintal. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Tapi sayang 1000 sayang, setelah benang yang ia sudah pintal, benang yang ia sudah tenun dengan rapih dan sudah menjadi kain yang berharga, yang indah rupanya, mahal harganya, ia oyak-oyak kembali, ia acak-acak kembali, sehingga menjadi benang-benang kusut yang tidak berharga lagi. Itulah sindiran Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua khususnya. Jangan sampai nilai-nilai Ramadan yang selama Ramadan kita lakukan, di antaranya kita semua sudah disiplin berjamaah sholat 5 waktu. Tetapi ketika Ramadan sudah usai, maka usai juga kedisiplinan kita menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Ketika Ramadan kita disiplin bertadarus, maka setelah Ramadan jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran. Ketika Ramadan kita bersedekah, maka jangan sampai kita tinggalkan setelah Ramadan sifat kedermawanan kita. Di Ramadan kita dididik, dibina untuk menjadi orang yang baik dalam berhablu minallah dan berhablu minanas, sehingga kita menjadi sosok-sosok orang yang muttaqin. Maka di akhir Ramadan ini, kita sebagai alumnus Ramadan, kita berniat, berazam, marilah kita aplikasikan bimbingan yang Allah berikan selama Ramadan untuk kita terapkan di 11 bulan yang akan datang,
sehingga kita mudah-mudahan berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang dengan kualitas keimanan dan ketakwaan yang lebih tinggi dari apa yang kita saat ini kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tausiah penghantar Qiyamul Lail yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir ini. Mudah-mudahan bermakna bagi saya dan bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.